Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay parang Oppo A3s guys, no. So ito guys yung mukha guys ng phone device ng guys, no. Yan, so ipinadala sa atin ito guys para ayusin natin guys, no. Yung issue daw nito guys ay water damage guys, no. So kung makita nyo guys, meron siyang moist guys sa camera niya guys, no. Yan. Tsaka dito guys sa likod guys ng lens niya guys, meron na ring moist guys, no. So, prop ito guys, no, na pinasok guys ng tubig guys yung loob niya guys. Yan. So, suggest ko sa inyo guys, no, kapag nalubog guys yung ang inyong phone device guys, so wag na nyo ko guys pabutin guys ng ano guys, no, ng mga ilang araw guys. So, dalhin na nyo agad sa phone repair shop guys, no, para malinisan guys, para hindi na guys dadami guys yung sira guys ng phone device nyo guys. Yan. So, ito guys ay gagawin natin dito guys, bubuksan natin ito guys, no, para tanggalin natin guys yung tubig guys sa loob guys, no. So, linisin natin guys yung board nya at dito guys sa charging board nya guys, no. Tsaka motherboard nya, tsaka dito guys sa charging board nya guys. Yan. So, ang gagawin natin guys para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nya. So, ito na natin tanggalin guys yung SIM tray nya. So, tanggalin natin to guys. Yan. So dito guys, para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, so pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys, no, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys ay prepare ko gamitin guys yung kuko ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya buksan guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So tanggalin natin guys yung cover niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, so basa pa siya guys, no. Yan. So makita nyo guys, basa pa guys yung sa battery niya guys, no. So basa siya guys. Yan. So yung sa kanya kasi dito guys ay dinala niya agad guys, no. So tama yung ginawa niya guys. So dinala niya guys sa technician guys or sa phone repair shop guys, no. Yan, kung makita nyo guys, no. So basa pa siya guys. So punasan natin guys, no. So patunay talaga ito guys na pinasukan guys ng tubig guys, no. So pati yung cover niya guys ay basa guys, no. Kung makita nyo guys. Yan. So tabi muna natin to guys. So linisan muna natin guys, no. So kapag nabasa pala guys yung mga phone device nyo guys, so wag nyo pandarin guys, no. Or wag nyo guys ibabad guys sa bigas guys, no. So dalhin nyo agad guys sa mga phone repair shop guys para malinisan guys, para matanggal guys yung mga tubig guys, no. Yan. So ngayon guys, para ma-check natin guys yung board nyo guys, so tanggalin natin guys yung mga bolts nya. So linisan na rin natin to guys. So basa pa siya guys, no. So yung camera niya guys, no, nag-moist guys. Yan. So maya na natin ibalik guys, no. Yan. So sunod natin guys, tanggalin natin guys yung mga bolts niya. So sayang kasi ito guys, na wala pa siyang bukas guys. Yan. So tayo yung magbubukas ngayon guys. So kapag pinabayaan kasi natin to guys, ay dadami guys yung sira nito guys, no. Pwedeng mamatay guys yung board niya guys, no, dahil sa basa guys ng tubig guys. Magkakaroon kasi ito guys ng corrosion guys, no. Yung mga pisa nito guys sa loob guys.
So yan siya guys, no. Yan, so natanggal na natin guys yung mga bolts niya guys. So tanggalin na natin guys yung cover ng motherboard niya guys, no. So meron pa pala dito guys isa. So kailangan natin nito guys, no. Kailangan natin guys matanggal guys yung tubig niya guys sa board or dito guys sa charging board niya guys, no. So overall guys, so kailangan natin guys linisan ito guys, no. Kasi kapag hindi natin guys malinisan ito guys, so pwede siya guys magkaroon guys ng shorted guys, no, or grounded guys sa mga pisa niya guys. Yan, so tanggalin natin guys yung cover ng board niya. So yan siya guys, no. So natanggalan natin siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So pati dito guys sa motherboard niya guys, basa siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. So basa guys yung pati dito guys sa motherboard niya guys, no. Yan. So kung makita nyo ito guys, no. Basa siya guys. So linisin natin ito siya guys. Yan. Nagkaroon na rin siya dito guys ng puti-puti guys, no. So ibig sabihin guys ay pumasok na dito guys banda guys sa camera niya. Yan. So makita nyo guys yung mga tubig guys, no, na pumasok guys. Yan. Tsaka dito guys, no, meron na rin dito guys pumasok guys na tubig dito. Yan. So ngayon guys ay tanggalin natin guys yung battery niya, yung FBC niya guys, sa terminal ng battery niya guys, yung FBC or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin guys yung battery niya. Tapos sunod natin guys, tanggalin natin guys ito guys yung dito guys yung flex cable nito guys. Yan. So check natin guys, no. So natanggal na rin guys yung mga plate niya guys, no. Dahil nga guys ay napasukan siya guys ng mga tubig guys, no. Yan. So balik na lang natin yan mamaya guys. So buti dito guys ay hindi ano guys, no. Hindi nagkaroon guys ng corrosion guys dito guys sa FBC niya guys. Dito sa battery may konti siyang ano guys, no. Meron siyang basa dito guys, konti guys sa battery niya. So try natin guys buhayin ito guys, no. So sabi nga daw ay hindi na guys umandar guys, no. So water damage na talaga ito guys. Tapos sunod natin guys, tanggalin natin guys yung antenna niya. Ito guys. Yan, so nagkaroon rin guys ng basa guys ng antenna niya guys. So tanggalin muna natin, dandan natin guys, no. Baka maputol ito guys. Yan. Tapos iangat natin guys yung board niya dito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung battery nito guys. Yan, so medyo malambot na siya konti guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So natanggal natin guys yung battery niya. So buti dito guys hindi pumasok guys sa LCD niya guys, no. Ito guys yung basa na ito guys. Kapag pumasok dito guys ay kakalat ito guys sa LCD niya guys, no. Yan. So buti guys ay hindi siya dito guys sa taas lang guys yung ano niya. Hindi siya pumasok yung tubig dito guys sa loob niya guys, no. So tabi natin yan siya guys. So sunod natin guys ay angatin natin guys yung motherboard nito guys, no. So kailangan natin guys malinisan ito guys yung motherboard nito. Yan, so check natin guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, no. Meron na rin siya dito guys sa ano niya guys. Sa volume flex niya guys, no. Pumasok dito guys yung tubig guys. Yan, so kung makita nyo guys.
At dito guys, no, meron na rin siya dito guys. Pumasok na rin yung tubig dito. Yan, kung makita nyo guys ay sign nga guys na pumasok yung tubig dito or nabasa guys, no. Meron siyang puti dito guys, no. Yan. Pati dito guys, no. So ito guys ay linisin natin guys, no. Tanggalin natin guys yung flex ng camera niya guys. Yan. So ito guys, unahin natin guys linisin guys yung board nito guys, no. So para malinis natin ito guys, gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. So magpatak tayo dito guys sa ating brush. So ito guys yung unang linisin natin guys. So dito guys sa signal niya guys, no. Kung makita nyo guys ay malinis na siya guys, pati dito guys. Yan. So kapag water damage guys, so kailangan talaga guys ay malinisan guys, no, yung board niya guys, tsaka yung charging board niya guys, no. Para maiwasan natin guys yung shorted guys, tsaka yung grounded sa mga pisa niya guys, no. So linisin pa natin yan siya guys. So yan siya guys, no. So malinis siya guys. So natanggal natin guys yung mga tubig niya guys. Yan. So dagdagan na natin konti guys. So ito yung pinaka-importante guys na sa phone device natin guys, no. Ito guys yung motherboard na ito guys. Kapag ito guys ay namatay guys, so mahirapan na tayo guys, no. Mahirapan tayo guys na buhayin guys yung board nito guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, so malinis na ito guys. So sunod natin guys yung linisin natin guys yung housing nito guys. So dito guys, no, dito guys banda guys sa camera niya guys. So linisin natin to guys. Yan. So kung makita nyo guys na wala na siyang moist guys. Tsaka yung antenna niya guys.
Linisin natin guys yung antenna niya. So yun siya guys, no? So malinis na ito guys. So sunod natin dito guys, linisin guys yung charging board niya guys, no? So tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys. Baka meron na rin dito guys tubig guys, no? So yun siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts ni guys. So tanggalin na rin natin guys yung cover nito guys. So yun siya guys, no? So natanggal natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, basa din guys yung speaker niya guys, no? Yan. So ibig sabihin guys ay pinasok na rin guys yung charging board niya guys, no? So wala nga natin guys malinis ito guys. So makita nyo guys, no? Basa guys yung speaker niya. Yan. So basa yan siya guys. So punasan natin guys. Tapos linisin natin guys, no? Tapos yung ano niya guys, yung charging board niya guys. So linisan rin natin guys, no? So tanggalin natin guys yung antenna niya guys. Tapos tanggalin natin guys yung charging board nito guys, no? Yan. So kung makita niyo guys, no? So basa na rin siya guys. So tanggalin natin to guys. So yan siya guys, no? So natanggal natin guys yung charging board niya guys. So makita nyo guys, no? Basa rin siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang puti dito guys. So sign guys na pinasukan siyang guys ng tubig guys, no? Yan. So meron siyang puti dito guys. So kailangan natin guys malinis ito guys. So linisin natin to guys. So yun siya guys, no? So malinis na ito guys. So sunod natin guys yung dito guys sa ano niya guys, no? Sa charging pin niya guys. Pa dito guys sa charging port niya guys, no?
So yun siya guys, no? So malinis na siya guys. So try natin guys, no? So try natin guys kapag mabuhay natin guys yung water damage guys, no? So kapag nabasa guys yung punyo guys, napasukan guys ng tubig guys. So wag niyo agad guys ano guys, no? Pandarin guys kasi pwede guys magkaroon guys ng shorted guys or grounded guys sa mga pisa niya guys, no? So tester natin guys yung ano niya guys, gagamit tayo guys ng tester guys. Tester natin guys yung motherboard niya guys, no? So times 1 tayo guys. 150 mA with continuity. Yan. So goods guys yung ating tester guys, no? So check natin guys, no? So dito tayo guys sa battery terminal niya guys. So positive sa positive guys, negative sa negative guys. Yan. So okay guys sa positive, negative sa negative. So pagbalik ta rin natin guys, no? Kapag papalo siya guys. So kapag papalo ito guys, so pwedeng merong shorted guys sa board niya guys, no? So balik ta rin natin. So positive sa negative, negative sa positive. Yan. So pumalo siya guys pero bumalik siya guys, no? Yan. So ibig sabihin guys, yung ang board nito guys ay goods pa guys, no? Yan. So bumabalik siya guys. So ibig sabihin guys ay wala siyang ano guys, no? Shorted guys. So try natin guys pandarin guys, no? So linisan lang natin to guys. So balik natin guys yung charging board niya guys, no? O yung dito banda guys sa charging board niya guys. So balik natin guys yung battery niya guys, no? So try natin guys kapag mabuhay guys, no? So maglagay lang tayo dito guys ng isang volts guys dito sa ground guys ng power switch niya guys, no? So sabi guys ng mayari guys ay ayaw mabuhay daw guys, no? So check nga natin guys. Yan, so try natin guys. Yan, so nag-vibrate siya guys. Yan, so naglabas guys yung ano niya guys, no? Charging logo niya guys. So ibig sabihin guys ay nabuhay guys yung board nito guys, no? So nabuhay natin guys yung board niya guys. So try natin guys i-charge guys, no? So try natin charge guys. So parang battery drain siya guys, no?
So wait lang natin guys, no? Mga ilang ano lang guys. Mga ilang minutes guys. So try natin guys na magpalit tayo guys ng charger niya guys. So battery drain siya guys. So charge lang natin guys, no. So yan siya guys. So lumabas guys yung kidlat niya guys, no. So try natin guys kapag mag-charge siya guys, no. Yan. So kapag mag-charge ito guys, so ibig sabihin guys buhay guys yung board niya guys, no. Yan. So nag-charge siya guys, no. So 1% na yan siya guys. Yan. So try natin guys pandarin guys, no. Yan. So mandar na siya guys. So ibig sabihin guys ay nabuhay natin guys yung board guys ng water damage guys, no. Yan. So kung makita naman nyo guys ay nag-display na yan siya guys, no. So wantay lang natin guys. So try natin guys, no, kapag magtuloy siya guys. Yan. So check natin guys. So meron siyang password guys, no. So ang importante dito guys ay nagtuloy siya guys, no. Yan. So kahit pa paano guys ay nabuhay natin guys yung board guys ng phone device nito guys na water damage guys, no. Yan. So kung kung makita niyo guys, meron lang siya ditong ano guys, no. Parang ano guys, no, napasukan talaga ng tubig guys pati dito guys, no. Yan. So kapag white guys yung ano guys ay makita ito guys, no. Yan, so parang nagkaroon siya guys ng white. So ibig sabihin guys ay merong pumasok guys na konting tubig guys sa LCD niya guys, no. So konting-kunti lang naman guys. Yan, so ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung water damage guys na phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.